Okay. Who knows Johnny Depp? Kto pozná Johnnyho Deppa? Ah, who knows his last movie? Kto pozná jeho posledný film? You saw his last movie? Videli ste ho? Yeah, what's it about? O čom to je? Yeah, well, it's a little bit funny movie, but what was it that they made the Indian as a crazy guy. Like, it's just... The Indian's the crazy guy. They made it that Indián way. je bláznivý chlapík. Only one person saw the movie? Iba jeden človek videl ten film? Wow, then I can tell any story I want, nobody will know. Tak potom môžem povedať akýkoľvek príbeh a nikto z vás nebude vedieť. Whether I'm saying the true things or not. Nebudete vedieť, či vravím pravdivé veci alebo nie. So the movie is about a cowboy and Indian who's friends. Film je o Indiánovi a koubojovi, ktorí sú priatelia. Of course, Johnny Depp is the Indian. Samozrejme, Johnny Depp je jeden z nich. Yep. Yep. I was traveling from Colorado down to Arizona. Cestoval som z Colorado do Arizony. I came through the Four Corners, which is the only place in America where 4 states touch the same point. Prišiel som na miesto 4 rohy alebo 4 kulty, ktoré je jediným miestom, You can bend over like this. kde sa musí takto ohnúť. You got one arm in one state, one arm in one state, one leg in one state, and Na to, aby... Yep. and your butt's in another state. Je to miesto, kde keď, tak ako vám predviedol, sa ohne, tak každú končatinu má v inom štáte. So we came through there because I wanted to go to Canyon de Chelly. Išli tade, pretože chceli sa zastaviť v indiánskej... Canyon de Chelly, it's a very special canyon in Arizona. Yeah, it's a location of a canyon, like Do Grand jedného Canyon. kaňona v Arizone. And we arrived late at night, out of gas. Prišli sme neskoro v noci bez paliva, bez benzínu. And I've been going there all of my life. And we got to the rooms where I usually stay. It's called the Thunderbird Inn. Cestuje celý život a prišli na miesto. The Thunderbird Inn. You know the Thunderbird? What's the name of the yeah, Thunderbird. Yeah, Prišli do jedného hostinca, alebo teda do jedného hotelu. And they didn't have not one room. Nemali žiadnu izbu. This never happened in my life. Že predtým sa mu to nikdy nestalo. So here I am in the middle of the night with no place to stay, no gas and no food because everything is gone. Takže tu stojím v strede noci, bez paliva, bez jedla, bez toho, aby som mal kde sa uložiť na noc. All the food, all the gas, and all the rooms in the entire area were sold. There was nothing left. Všetko jedlo, nafta, ubytovanie okolí boli vypredané, neboli žiadne. And I noticed there's a lot of trailers with horses around and a bunch of big generators making noise. I said, what's going on here? A vedel, že okolo počul, že bolo počuť veľa strašne veľa generátorov, ktoré vyrábajú elektrinu a kone. Asi tak sa čudoval, že čo sa deje. Johnny Depp's in town making a movie. A potom zistil, že Johnny Depp je v meste, že filmujú, natáčajú ten film. It's a true story. Že to je naozaj reálny príbeh, seriózny, ktorý sa odohral. So now I want to tell you a story about this movie. Takže teraz vám poviem príbeh o tom filme. It's about the Lone Ranger Jeho Long o Rangerovi. and Tonto. Táto. The Lone Ranger is the cowboy. Long Ranger je cowboy. He's like Robin Hood. He wears a mask. Niečo ako Robin Hood, nosí masku. And he only does good things for people who are in trouble. A robí pre ľudí, ktorí sú v nejakých problémoch alebo starostiach, dobré veci, dobré skutky. So the Lone Ranger went to an esoteric convention one weekend. Takže Long Ranger išiel na jedno stretnutie jeden víkend. He learned all about a bunch of amazing things. Naučil sa alebo zistil veľa úžasných vecí. Special water, special filters, special O crystals, špeciálnej vode, špeciálnych filtroch, špeciálnych special kryštáloch, cards, špeciálnych all kartách. kinds of special things. Všetky rôzne špeciálne veci. He learned about Fibonacci, he learned about the golden means, he learned about the pyramids, he learned about all the sacred circles, sacred geometry, and on and on and on. He learned about Naučil sa o everything. Fibonacci, o pyramidách, o všetkých tajných veciach. Okay, she skipped one. No, tell me. Fibonacci, pyramids, sacred things. He learned about everything about Naučil sa úplne o všetko. And he went to Tonto. He says, Tonto, I have all this new knowledge. I want to go for
a ride in the wild, in the nature, and use my new tools. A hovorí tomu Tantovi, že počuj, naučil som sa všetky rôzne možné nové veci a chcem ísť do hôr, do lesa a tam teda zistiť, čo som sa naučil. So off they rode over the mountains. It was a long, long day. Sa vydali do hôr, strašne dlhý deň to bol. It was getting close to where the sun was going down. Už sa blížili k miestu, kde zapadalo slnko. The Lone Ranger is just soaking in all of his new experiences with all of nature, trying to apply everything he learned. A Lone Ranger si tak preberal v mysli všetky tie vedomosti a poznania, ktoré sa naučil. Now Tonto's getting a little bit tired. A Tanto sa trošičku cítil už aj unavený a zľudený. They came up on the top of a hill and they were looking down, and Tonto says, "Hey, Kimosabi." A boli na kopci, na vrchu, odkiaľ videli do údolia. Tonto calls the Lone Ranger Kimosabi. A Tanto zavolal Lone Rangera Kimosabi. Because in the language of Tonto it means he doesn't know anything. Aha, lebo v jazyku ich to znie, že nevie nič. Ten, ktorý nevie nič. But the Lone Ranger doesn't know that's what it means. Ale Lone Ranger nevedel, čo to znamená, nevedel, ako ho nazval. So he says, "Hey, Kimosabi." Takže mu hovorí, hej, Kimosabi, Look down below. pozri dole. Kimosabi says, "Yes, Tonto. What is it you want me to see?" Kimosabi hovorí, OK, pozerám, že čo chceš, aby som videl. He says, "Look, it's a beautiful valley. A on mu hovorí, pozri, že to je nádherné údolie. Lots of flowers, the Veľa breeze is blowing kvetín, up, Vánok, a little stream of water, malé prúdy, sunlight rieky, sparkling on the water." He says, "This is a good place to camp. slnečné lúče, krásne zachutie. Would you say we go down, hunt some food, build a campfire?" A hovorí, poďme dole, ulovíme si nejaké jedlo, zapálime si oheň, Put up the tent. rozložíme si stan We'll get a good night's sleep and continue tomorrow. a dobre sa vyspíme a budeme pokračovať zajtra. Kimosabi says, "Tonto, that's always a good thing that you have these visions, so I agree, we'll do this." A Kimosabi hovorí, no, že to je výborné, že máš takéto príjemné vízie, že poďme to urobiť, poďme do toho. So they rode down into the valley and they built a little fire, Takže zišli dole do údolia, rozložili si oheň, went hunting, išli polovať, got a deer, chytili jelenia, started cooking the deer, začali variť jelenia, put up the tent, rozložili stan, and watched the sunset. pozorovali Had a západ good meal. slnka a dali si dobré jedlo. Finally, they were tired enough, they decided, well, let's get in the tent and go to sleep. A nakoniec boli dosť unavení, tak si povedali, že OK, poďme do stanu a poďme si pospať. So they did. Tak to tak urobili. About 3 o'clock in the morning, Tonto wakes up. Ale o 3 ráno sa Tanto zobudil. He goes, "Hey, Kimosabi." Toto urobil Kimosabi mu, pošťukal ho na ramene. Kimosabi says, "Yes, Tonto. What is it?" Áno, čo sa deje? He says, "Look up. Tell me what you see." A on mu hovorí, pozri hore, povedz mi, čo vidíš. Well, Kimosabi's new experience in the esoteric convention brought all of his knowledge together in one focus. No a Kimosabiho také poznanie z toho ezoterického stretnutia bolo fokusované na jednu vec. He says, Tonto, thank you. A on mu hovorí, Tanto, ďakujem He ti. says, I look up and I can see everything in the cosmos. A hovorí, no ja sa pozriem hore a vidím úplne všetko vo vesmíre. I understand everything about the sacred fire, the sacred water, the sacred Ja rozumiem earth. úplne všetko o posvetnom oheni, o posvetnej vode. All these things about the Fibonacci and sacred geometry, it's all very clear. I can see everything. Ja vidím všetko, všetky tie veci o Fibonacciho, o tých tajných veciach. Proste je mi jasné všetko. Tonto says, Kimosabi, you dumb as buffalo. A Tanto mu hovorí, Kimosabi, že ty si tupý jak bík, doslova. If you see all those things, it only means one thing. Keď vidíš všetky tieto veci, znamená to len jednu jedinú vec. Kimosabi says, what's that, Tonto? A Kimosabi sa ho pýta, čo to je? It means somebody stole our tent. To znamená, že niekto nám ukradol stan. I know it's a long story, but it has a very important point. Viem, že to je dlhý príbeh, ale má veľmi dôležitý bod. Sometimes we just need to stay with the basics. Že niekedy proste musíme zostať pri základoch. I was out of the country when Erica invited me to come here. Bol som mimo krajiny, keď ma Erika zavolala, aby som sa sem k vám pripojil, pridal. And she wasn't able to
communicate with me about what I was going to speak about. A nemala možnosť so mnou komunikovať o tom, čo vám budem hovoriť. So she wrote something for herself. She wrote it herself. Takže to sama napísala. Thank you, Erika. Ďakujem ti. What she wrote is a 6-week teaching program. To, čo si napísala, je 6-týždňový školiaci program. I have 1 hour. Za 1 hodinu. V 1 hodine. So, what do I do in 1 hour? Čo môžem urobiť počas 1 hodiny? What do you think you'd like to hear? Čo si myslíte, že by ste radi počuli? Any idea? Máte nejaké nápady? She said just one secret from all Indians. One secret. Smeje sa. Trick question, huh? Je otázka, no. If I tell you one secret, it's no longer a secret. Že keď vám poviem tajomstvo, už to viac nebude tajomstvom. She says question about some healing that she went to. How do you heal with the help of Mother Bear? Oh, well, that's okay. We can talk about that. Tak to je v pohode, o tom sa môžeme trošku porozprávať. But first, I want to talk about something else. Ale najprv by som rád vám hovoril o niečom inom. I've been very fortunate. I've been invited to 19 different countries to speak about important things. Mal som veľké šťastie, že som bol prizvaný do 19 krajín, aby som rozprával o dôležitých veciach. There are over 15,000 Indian tribes in the world. Existuje viac ako 15 000 indiánskych kmeňov vo svete. And each one's different. A každý z nich je iný. But in many ways, each one is exactly the same. Ale v mnohých smeroch každý z nich je rovnaký, všetky sú rovnaké. When I travel, Keď cestujem, I'm not just meeting with other indigenous people, aboriginal people. stretávam rôznych ľudí. I'm meeting with everybody. Stretávam každého. From every culture and every walk and every tradition and every Z country. každej kultúry, rôznych tradícií, rôznych krajín. Being a Native American maybe has only one simple benefit. To, že som rodený Indián, má možno len jednu jednoduchú výhodu. We don't have a fixed belief about anything. My nemáme žiadne fixné, pevné dôvery o ničom, ohľadom ničom. We're open to experience the next culture's tradition. Sme otvorení skúmať a prežívať rôzne iné tradície, kultúry. And when we have that openness, it lets us see the same things that exist between all cultures and all people everywhere. Keďže máme túto výhodu, tak sme schopní a môžeme vidieť tieto jednotlivé body alebo jednotlivé veci v rôznych kultúrach všade. And I ask the question, how can that be? Opýtam sa vás otázku, ako je to možné? I was taught different by the systems. Ako to môže byť rôzne podľa systému? Books all say different things. Rovnako v knihách nájdete rôzne veci. If we're all very similar in our life ways, then how can it be that we're from different cultures, different traditions, different governments? Ako je to možné, že sme rôznych kultúr, rôznych náboženstiev, rôznych vlád? So I had to go inside the energy to see how it's connected. Takže musel sa dostať dovnútra do energie, aby zistil, ako sme spojení, ako sme prepojení. And what I found is that we're all the same. A našiel to, že sme všetci rovnakí. Yes, you may have a different language. Áno, môžete mať iný jazyk, Or a different color hair. alebo inú farbu Or vlasov, different color skin. alebo inú farbu pokožky. But from the energy view, we're all exactly the same. Ale z pohľadu energie sme všetci rovnakí. And that's an important thing to know about. A to je veľmi dôležitá vec, aby sme ho vedeli. Because most people are looking outside for an answer, not inside for the solution. Veľa ľudí hľadá odpoveď vonku a nehľadá riešenie vo vnútri. There was a story, probably none of you have ever heard about this, but Existuje príbeh, o ktorom pravdepodobne nikto z vás nevie, ale anybody hear of Wounded Knee? niekto niekedy počul o drevenom kolene? No. Wounded Knee je
místo, kde byla velká bitva. OK, tak je to miesto, kde bola veľká bitva. Wounded Knee Názov miesta to je. is a location where many Indian people were massacred, killed, murdered. Je to miesto, kde bolo veľa Indiánov zmasakrovaných. This happened a long time ago. Stalo sa to veľmi, veľmi dávno. But as traditional people, we go back to these old locations and we do the forgiveness ceremony. Ale je tradícia, že sa vracajú všetci Indiáni do tohto miesta a robia tam takú ceremóniu, taký ceremoniál odpustenia. Some 35 years ago, there was such a gathering in Wounded Knee and it ended up in a lot of violence. A zhruba pred 35 rokmi tiež tam bolo takéto veľké stretnutie, ktoré skončilo takými prudkými násilnosťami. The government did not want Indian people to get together for ceremony. Vláda nechcela, aby sa Indiáni stretli, aby sa indiánsky ľudia stretli na tejto ceremonii. And they created problems. Vytvorili problémy. Somebody ended up getting killed. Takže to skončilo aj smrťou. That's not why we were there. A to nebol dôvod, prečo tam boli. We were there to stop the killing. Oni tam boli preto, aby s tým skončili. But it happened. Ale sa to stalo. And what came out of that was a group called American Indian Movement. A z tohto dôvodu vznikol tzv. Americký, alebo teda AIM, American Indian Movement. Spoločnosť amerických indiánov, alebo hnutie amerických indiánov. And this is a group of people who felt it was important to stand for the freedoms of humanity. A to je vlastne skupina ľudí, ktorí pociťovali silnú potrebu povstať a nejakým spôsobom sa zastať humanity, ľudskosti. And when it began, it was a group of very young men who were very angry. Keď to začalo, bola to skupina mladých ľudí, ktorí boli veľmi nahnevaní. They were very angry about things that had happened to Indian people. Boli veľmi nahnevaní kvôli tomu, čo sa stalo indiánskym ľuďom. And they wanted to get even. A chceli odplatu, chceli vyrovnanie. They got angry and mean and started carrying guns. Boli veľmi nahnevaní, začali aj používať zbrane. And there was a very wise elder. I won't mention his name. Bol tam taký jeden starešina, nebude spomínať meno. But he took the four leaders of this American Indian movement and brought them together and he says, "Why are you so mad?" Ale privolal si týchto štyroch ľudí a opýtal sa ich, že prečo ste takí nahnevaní? Kvôli čomu ste takí nahnevaní? They said, "Uncle, you know why we're mad." A oni mu povedali, že strýko, alebo teda starší, vieš, prečo sme takí nahnevaní? He said, "Yes, I understand. On povedal, že áno, ja rozumiem, But why are you picking on one group of people?" ale prečo útočíte na jednu skupinu ľudí? In this case, it was the white people. V tomto prípade to boli bieli ľudia. He said, "Because they're the ones that did it to us." A oni povedali, no pretože to boli tí, ktorí nám to spôsobili, ktorí nám to spravili. So he wanted to teach them something that they hadn't seen. Takže chcel ich naučiť niečo, čo nevideli. And he asked each of these four warriors to go into a different direction and get a color of the earth that represented the four races of humans. A požiadali, aby išiel každý z nich iným smerom. To get a different color of earth, soil, the dirt. Aby priniesli z tých rôznych štyroch smerov zem, pôdu v rôznej farby. Z týchto smerov, na ktorých poslal. So they did. Tak urobili. And each of them brought back this color of earth in a little gourd, little gourd, like a squash. It's hollowed out. It's a little bowl, just sample. Priniesli v podstate v takom také vydlávanej dyni alebo v nejakej nádobke, každý z toho smeru nejakú hlinu. One of them brought back black earth. Jeden z nich priniesol naspäť čiernu, tmavú zem. Another one brought back yellow earth. Ďalší priniesol žltú. Another one brought back red earth. Ďalší priniesol takú červenkastú zem. And the fourth brought the white earth. A ten posledný priniesol bielu zem. Have you ever seen a black man? Už ste niekedy videli Who's seen a black man? černocha? No, you haven't. You've never seen a black man. No, nemyslím si, nevideli ste nikdy černocha. You have what you've been told is a black man. Vy ste videli to, čo vám bolo povedané. Who's seen a yellow man? To videl Azica. Don't be afraid to raise your hand. Žltého muža. Poukazuje na to, že ty barvy nejsou žlutá, černá. OK, tak žltého muža. Who's seen a yellow man? You're all afraid to raise your hand. Teraz už sa bojíte zdvihnúť ruky. There are no yellow men.
There are no Neexistujú white žiadni men. žltí muži, There neexistujú are žiadni no bieli red muži. and there are no black. A neexistujú ani hnedí, ani teda čierni. These are labels, To sú len slanderous labels of racial slur against humanity. To sú len nálepky rasizmu, ktorý je voči ľudskosti, voči humanite. So he wanted these young four warriors to learn a very important lesson. Takže sa mu podarilo naučiť týchto štyroch bojovníkov dali im veľmi dôležitú lekciu. And he asked them to put their colored earth into a big bowl. Požiadali ich, aby vložili každý tú svoju zeminu do jednej misky. And then he said, mix it all up. A potom ich požiadal, zamiešajte to. So they all poured their different color Takže earth každý z into nich the tam bowl. nasypal Mixed it tú all up. svoju zeminu rôznej farby, zamiešali. Then he said, now look inside and tell me what you see. A potom im povedal, že no a teraz sa pozrite a povedzte mi, čo vidíte. What did they see? Čo videli? If you mix those colors Earth, together, they say earth, what do you see? soil. Yes, you see, but what color do you see? Akú farbu videli? Who said? Brown. Brown. We're all different colors of brown. Že všetci sme len rôzne farby hnedej. Some light, some dark. Odtiene. Yeah, some lighter, some darker. Niektoré tmavšie, niektoré blečie, There's no black svetlejšie. people. Ale neexistujú čierni There's no ľudia. yellow people. Neexistujú žltí ľudia. There's no red people. Neexistujú červení ľudia. We're different shades of... Alebo rôzne Brown. odtiene. This is the human tribe. Je to len žiadne odtiene kmeňa. Human Je to tribe. ľudský kmeň. It's the kmeň brown ľudí. tribe. The brown tribe is all connected. We're part of the same family in life. Ten hnedý kmeň sme vlastne súčasť jednej rodiny. And sometimes this is a trick that we forget. A niekedy je to vec, niekedy je taký trik, na ktorý zabúdame. We keep things simple and basic. Aby sme držali veci jednoduché a základné. And realize we're all different shades of brown, then we begin to understand we're all part of the human tribe. Keď si uvedomíme, že sme všetci vlastne len odtiene jednej farby, jedného kmeňa, And when you understand you're part of the human tribe, and more people understand that around the world, rozumieme, že sme časť jedného kmeňa na celom svete. maybe human beings will quit killing human beings. Keby sme toto si uvedomili a pochopili, tak by asi sa ľudia prestali navzájom zabíjať. Are we supposed to be at conflict with all other humans because of a color or a nation or a flag or Máme mať race konflikty or len preto, religion? že máme rôzne odtiene hnedej? The Indian people don't Alebo see iné. that way. Ale niektorí ľudia to tak nevidia. We see unity. Niektorí ľudia vidia jednotu. We see the spirit of cooperation with all of the elements, the red, white, black, and yellow Vidia elements, toho the ducha fire, the earth, the air, spolupráce the water. všetkých farieb, zeme. We're part of one family. Sme jedna rodina, sme časť jednej rodiny. And until human beings realize they're part of a bigger family of nature, there will not be peace. A kým si ľudia neuvedomia, že všetci patríme, že sme súčasťou jednej rodiny, tak nebude na zemi kľud, nebude mier. This is the Pokoj. invitation. This is the invitation to the humans to become Toto part of the je circle také again. pozvánka k humanite. There's a lot of good products out there. I've looked at some of these. I know most of them all for a long time. Že je tu dosť veľa produktov, väčšinu z nich poznám veľmi dlho, But you must understand it has limits. ale musíme si uvedomiť, že má svoje obmedzenia, majú svoje limity. Nothing is going to take as good a care of you as you will take care of yourself. Nikto sa o vás nepostará tak dobre, ako sa postaráte o seba vy sami. So I ask you to look to yourself as a brown tribe of humanity. Takže vás žiadam, aby ste sa na seba pozreli ako na časť toho kmeňa ľudstva, ľudského kmeňa, toho hnedého kmeňa tej jednej rodiny. Each one of you is part of a solution, Každý jeden z vás je časť toho riešenia. unless you do not take a step. And then you're part of the problem. Len pokiaľ teda by to bolo tak, že nechcete urobiť žiadny krok k tomu, nechcete urobiť nič preto. A to už potom je problém. So when Kemosabe looked up and he saw the special esoteric information, Takže keď sa Kemosabe pozrel hore a teda videl
veľký odraz svojho ezoterického učenia. He missed the most important basic piece of information. Unikla mu úplne najpodstatnejšia vec, jednoduchá. A thief stole the tent. Zlodej ukradol stan. Number one. Číslo 1. That was the information. To bola tá informácia. And he missed it. Proste mu to uniklo. I hope you don't miss what's most important for you. Ja dúfam, že vám samým neuniká to, čo je pre vás najdôležitejšie. Be a part of the solution. Že ste súčasťou toho riešenia. These are wonderful things, but they are in part a distraction. Všetko toto okolo sú fantastické veci, ale svojím spôsobom fungujú ako také rozptýlenie toho podstatného. Let them support you, but not replace Dovolte, aby vás responsibility that you podporovali, have. ale nedovolte, aby nahradili tú vašu zodpovednosť, ktorá je podstatná. By being a part of the solution. Že ste súčasťou toho riešenia. This is what the world's asking humans to understand. Toto je, čo svet žiada od ľudstva, aby pochopilo. Be a part of the solution for humanity. Byť časťou riešenia humanity, ľudstva, ľudskosti. There was one thing that caught my eye in what Erica wrote that I was going to say. Je tu jedna vec, ktorú som si všimla, ktorá ma zaujala z toho popisu, ktorý Erika napísala. And it was, A bolo to, I'm not sure I can remember the exact words, nie som si istý, či si pamätám presné slova, presné znenie, but it was something about us all being Aborigine. ale bolo to niečo v tom zmysle, že všetci sme domorodci. So what is an Aborigine? Takže čo je to domorodec? Čo je to aborigin, domorodec? Is somebody who lives in Australia, Niekto, kto žije v Austrálii, New Zealand, na Novom Zélande, Lapland, v Laponsku, Greenland, v Grónsku, Germany, Nemecku, Slovakia, na Slovensku, Peru, Peru, Mexico? Mexiku. Yes, everywhere. Áno, všade. We're all Aborigines. Všetci sme domorodci. We're all Aborigines. Všetci sme domorodci. You're not left out of the circle of life unless you step out of the circle of life. Vy nie ste vynechaní z cyklu života, pokiaľ sami z neho nevystúpite. You're all part of a family. Ste všetci súčasťou rodiny. Be a part of the family. Buďte súčasťou rodiny. This is the only way world peace will come. Je to jediný spôsob, ako sa svet utíši. There is no other solution. Neexistuje žiadne iné riešenie. It's not going to come from the United Nations. Nepríde od Spojených národov, It's not going to come from any government. nepríde ani od žiadnej vlády, It's not going to come from any system. ani od žiadneho systému nepríde. It's going to come from each one of you. Musí prísť od každého z nás, z vás. I think that's what I wanted to say today. Myslím, že to je to, čo som chcel dneska povedať. We're all part of a human tribe. Všetci sme súčasťou kmeňa ľudskosti, kmeňa humanity. That makes each one of you a brother and sister to me. A pre mňa to z každého z vás robí bratov a sestry. I'm happy to see my brother Michael sitting right here in the Som front veľmi rád, row. že môžem vidieť môjho brata Michaela sedieť tu oproti mne. He's wearing a very nice shirt, Má veľmi pekné tričko, but he didn't buy me one. ale mne také nekúpil. Next time. Na budúce. We've done that before. Here, you take mine, I take yours. Ja si zoberiem tvoje, ty si zoberieš môj. What time is it? Koľkého? I don't want to run over my 1 hour. Hey, I got 5 minutes left. Aren't you lucky? Mám ešte 5 minút. Zostalo mi ešte 5 minút. So, I can tell another story, Takže vám môžem povedať ďalší príbeh or I can answer some questions. a môžem zodpovedať pár otázok. Okay, I'll tell another story. OK, poviem ďalší príbeh. This is only my 3rd visit to Slovakia. Toto je moja tretia návšteva Slovenska. I've been coming to Europe for 13 years. Chodím do Európy už 13. rok. And I'm happy to say that as of this year, I now have my Czech pass to become immigrated to Europe. A som šťastný, že môžem povedať, že tento rok som dostal, I've immigrated. Český pas. Yeah, Český pás yeah. že som získal konečne český pás. So I'm part of your family and Takže som part of your tribe súčasťou here in vašej Slovakia. rodiny, vášho kmeňa.
It's a very difficult language Je for to veľmi me. zložitý jazyk. And what saved me is I now have a navigator. Čo ma zachránilo, že mám navigátor. I have a Czech wife, Mám českú manželku. and she understands her language and your language. A ona rozumie českému jazyku a vášmu jazyku. So if you're thinking of asking me to marry you, you're too late. Že pokiaľ ma chcete požiadať o ruku, už je neskoro. I already found mine. Že už si jednu našiel. And I'm very happy to be here. A som veľmi šťastný, že som dnes tu. And I hope there will be some day where we can meet each other again A dúfam, že jedného dňa sa znovu spolu stretneme. and have something fun to do together. A že niečo zábavné spolu zažijeme. Thank you. Ďakujem.